समस्त पशुपालक भाई और भौणी मानक मोर नमस्कार। आमर ग्रामीण पशुपालन यूट्यूब चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत। तो दर्शक बंधु आज जो वीडियोटा आम तैयारी करा से चाषी मान जो मैंने माछ चाष करने नुआ कर गोटे पोखरी खोलिया चाहते आउ ता सहित तांको सरकारी सहायता भी केमी मिल से बाबद में इच्छुक अच्छा कि पोखरी खोलिया सहित आमको पोखरी बाबद किसी सरकारी सहायता मिलू। जदि से प्रकार कौन भाई भौणी अच्छा जो मैंने निजर जगह अच्छी आ पोखरी खोलिया चाहते ताहले ये भिडियोटी आपण मानक पे हाँ आज्ञा आपण पूरापूरी ठीक शुणी कि जब नुआ पोखरी खोलिबा सहित माछ जाँला और अन्यान्य उपकरण पर आप सरकारी सहायता पाइबा चाहते ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି कि सरकार आपको कौन प्रकार आर्थिक सहायता करंतु तेज सरकार कौन सब स्कीम रही से स्कीम उपर आम आज आलोचना करवा। ठीक अच्छे तो आज भिडियोटी हूँ मुख्यमंत्री मत्स्य पोखरी योजना ना शुणिक आपने बुझीपारे मत्स्य पोखरी योजना माने आपणकर जो माछ खोला माछ चाष जो पोखरी खोला हुए तो सही पोखरी आपण को मुख्यमंत्री मत्स्य पोखरी योजना अंतर्गत कौन कौन सब साहाय्य आपन को मिल पार। ठीक अच्छे तो प्रथम आम कौन कौन सब सहायता मिलूँ सरकार तरफ से विषय आलोचना करनी ता सहित आमर को प्रोसेस आम आवेदन करवा सेटा आम देखी नहीं जावा। चलतु आरंभ करवा। तो आपणकर ये देखापी जावा कि को प्रकार पोखरी आपणकर कौ आकार पोखरी होता आपन को केते टंका प्रोजेक्ट कॉस्ट रोचे प्रकल्प मूल्य केते रोचे ता सहित आपणकर रिहाती केते आपन को मिल पार। जदि आपणकर पोखरी ये देखो गोटे जिनस कि आपण पोखरीर गभीरता 6 फुट दरकार माने 6 फुट पानी रोथवा दरकार। ठीक अच्छे ताठू अधिक नुह कि ताठू कम नुह ताठू अधिक हेल्ले भी किसी जगह चली जाऊँचे कि ताठू कम हेल्ले सेटा से सब्सिडी नेबे ना तो से मिनिमम आप 6 फुट गभीर रखिए आउ सर्वनिम्न आकार हूँ 50 डेसिमिल पोखरी होता दरकार। ठीक अच्छे ताहले जाके आपन को सब्सिडी मिल ना 50 डेसिमिल कम हेल्ले आपन को मिल ना 50 डेसिमिल वाटर एरिया होता दरकार माने 50 डेसिमिल एरिया आपंकर पानी रोथवा दरकार ता सहित 6 फुट गभीर होता दरकार ताहले जाके आपन को सब्सिडी मिल। तो जदि आपंकर 50 डेसिमिल विशिष्ट पोखरी गोटे खोलुंट जार गभीरता 6 फुट अच्छी ताहले आपन को केते खर्च हम ना 1,40,000 टका खर्च हम प्रकल्पर मूल्य जोटा प्रोजेक्ट कॉस्ट जोटा रोचे 1,40,000 टका है। तो साधारण वर्गर पुरुष मान 40% अर्थात 56,000 टका आपन को मिल आउ एससी एसटी किंबा महिला होते तो से पाखापाखि 70,000 टका 50% पर्यंत आपन को मिल जाव। ठीक अच्छे 6 फुट गभीरता विशिष्ट 75 डेसिमिल नुआ पोखरी जब आप खोला होता आपंकर प्रकल्प मूल्य 2,10,000 टका टोटाल 2,10,000 खर्च हम से 84,000 टका पुरुष मान मिल साधारण वर्गर ता सहित एससी एसटी और महिला मान 50% रे देखा तो 1,05,000 टका आपको मिल 6 फुट गभीरता विशिष्ट 1 एकर नुआ खोला होता पोखरी प्रकल्प मूल्य केते ना 2,80,000 टका माने एति टका टोटाल आपंकर खर्च हम तो से 1,12,000 टका आप रिहाती पाइबे जदि आप साधारण वर्गर पुरुष होइथिबे है। आ जदि आप एससी एसटी किंबा महिला होइथिबे साधारण वर्गर हेले भी चलिबो किसी असुविधा नहीं महिला जेकोसी वर्गर होई थाई पारंती से 50% रिहाती मिल अर्थात 1,40,000 टका 6 फुट गभीरता विशिष्ट 1 एकर 25 डेसिमिल नुआ खोला होता पोखरी ताहले आपन को 3,50,000 टका खर्च हम खर्च करने पड़ो से आपको जब पुरुष होते तो 1,40,000 टका आउ एससी एसटी महिला मान 1,75,000 टकार सब्सिडी रही। 6 फुट गभीरता विशिष्ट 1 एकर 50 डेसिमिल पोखरी जदि अच्छी ताहले से आपणकर 4,20,000 टका खर्च हम आ 1,68,000 टका आपंकर पाखापाखि पुरुष मान को रिहाती आकार मिल 2,10,000 टका महिला एससी एसटी एम मिल 6 फुट गभीरता विशिष्ट 1 एकर 75 डेसिमिल जब पोखरी खोलुंट ताहले आपन को 4,90,000 टका खर्च करने पड़ो जो 1,96,000 पुरुष को मिल साधारण वर्गर आ 2,95,000 मिल क्या एससी एसटी और महिला मान को सब्सिडी आकार मिल से भाया यदि 2 एकर पोखरी खोलुंट ताहले आपन को 5,60,000 टका खर्च करने पड़ो जो 2,24,000 टका पुरुष मान को रिहाती आकार मिल आ 2,80,000 टका महिला एससी एसटी एम रिहाती आकार मिल 2 एकर 25 डेसिमिल खोला होते आपंकर पोखरी 2 एकर 25 डेसिमिल अच्छी 6,30,000 टका तार प्रकल्प मूल्य रोचे 2,52,000 टका साधारण वर्गर पुरुष को मिल सब्सिडी आकार पोखरी खोला सरला आउ 3,15,000 टका आपको मिल कौन एससी एसटी महिला मान
ସେଇଭଳିଆ 2.5 ଏକରର ପୋଖରୀ ଯେଉଁଟା ଆମେ 1 ହେକ୍ଟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 2 ଏକର 50 ଡେସିମିଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, 1 ହେକ୍ଟରର ପୋଖରୀ ପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 2,80,000 ଟଙ୍କା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର, ଆଉ 3,50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, SC ST ମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ, ଏଠି ମୁଁ 2 ଏକର 50 ଡେସିମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ 5 ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ବା 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ପୋଖରୀ ଖୋଳେଇ ପାରିବେ। ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଇଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଏକରର ପୋଖରୀ ପାଇଁ ହିଁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀରେ 5 ଏକର ପୋଖରୀ ପାଇଁ ହିଁ ସବସିଡ଼ି ମିଳିପାରିବ, ବା 2 ହେକ୍ଟର ପୋଖରୀ ପାଇଁ ସବସିଡ଼ି ମିଳିପାରିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସମେତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜମି ପଟ୍ଟା ଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କିମ୍ବା ଜମିର ଲିଜ୍ କାଗଜପତ୍ର ଥିବା ଦରକାର। ଏଇସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଆକାରରେ ସୂଚାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଏମିତି ନାହିଁ କି ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ମାଆଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ନିଜ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ଜମି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଯେମିତି କେହି ଜବରଦଖଲ କରିନଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଉ କାହାର ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିକି କ'ଣ ସେ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ ନ କରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଜମିରେ ମୋତେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବାର ଅଛି, ସେ ଜମିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ଥିବା ଦରକାର। ଜମି ପଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଜମି ଲିଜ୍ରେ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଲିଜ୍ର କାଗଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ସର୍ବନିମ୍ନ 0.2 ହେକ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ 50 ଡେସିମିଲ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 2 ହେକ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଏକର ପୋଖରୀ ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜଳ ଗଭୀରତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଜଳ ଗଭୀରତା ହେଉଛି 6 ଫୁଟ, ଅତି କମ୍ରେ 6 ଫୁଟ ଗଭୀରତା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମାଛ ଚାଷ ବିକାଶ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଖନନ ପାଇଁ 2 ହେକ୍ଟରରୁ କମ୍ ଜମି ପାଇଁ ସବସିଡ଼ି ପାଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ସବସିଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ମିଳିଛି। ଯଦି 2 ହେକ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଏକରରୁ କମ୍ ଜମି ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକରର ସବସିଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ତାପରେ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 3 ଏକର ଜମିରେ ସବସିଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆଉ ସର୍ବାଧିକ 2 ଏକର ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଏକର ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 5 ଏକର ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ 5 ଏକର ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆବେଦନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ନା, ଫାଷ୍ଟ ତ ଆଗେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବରକାଗଜରେ, ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋ ସୁଗମର ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ ଗୋ ସୁଗମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ସେଥିରେ ବୁଝେଇ ଦିଆହେଇଛି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ଜିଲ୍ଲାର ମତ୍ସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଉ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜ, କାନ୍ଥ ଚିତ୍ର ଆଉ ତା ସହିତ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନାର ବିଜ୍ଞାପନ ସେମାନେ କରିବେ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଏବେ ନିଜେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେମିତି କରିବେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ 5 ଏକର ମାନେ କ'ଣ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସବସିଡ଼ି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ 5 ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡ଼ି ପାଇନଥିବେ, ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ନୂଆ କରିକି ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର AFO ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିସରୀ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କ'ଣ ଏଇ ବାବଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେଇଟା DFOଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ହେଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି ସଂଲଗ୍ନ 2 ବୋଲି, ସେଇ ଫର୍ମାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଚାଷ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଜାତି, ମାନେ କେଉଁ ମାଛ ଚାଷ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ରୋହି, ଭାକୁଡ଼, ମିରିକାଳି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆପଣ କେଉଁଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁ ମାଛ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ମାଛର ପ୍ରଜାତି, ପୁଞ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ସମେତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିବରଣୀ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣ ସହିତ ଦେବେ।
ठीक अच्छे आपड़ कौ माछ चाष करने चाहते सहित आप टोटाल खर्च के आसो केते टंका आप इनवेस्ट कर सबूर पूरा डिटेल गोटे प्रोजेक्ट बनैक आप देवे दे सारापर आपणकर जो डॉक्यूमेंट अच्छे जमीर डॉक्यूमेंट है सेटा से लगे ठीक अच्छे जदि आप लीज नहीं तो लीज डॉक्यूमेंट आदि आप ना जमी अच्छे तो पट्टा ये दुटा आपको देवाई पड़ो ठीक अच्छे तो कि धरतु आपणकर माने कौन धरतु भाई मैंने मिसिकी अच्छा तो आपंकर से जमी भी करूँ तो द्वारा गोटे चुक्तिनामा करके क्लीयरेंस सर्टिफिकेट आपको गोटे नापी पड़ो है लीज जमी क्षेत्र में लीज्र अवधि चुक्तिनामा जोटा आम कहते लीज्र अवधि कहले आप केते वर्ष लीज नौ मन रखिए 7 वर्ष कम लीज ने ना है सब 8 ରୁ 10 वर्ष पाखापाखि लीज नियंतु ठीक अच्छे ताहले जाकि आपको सेटा से सांक्शन करेंगे 7 वर्ष कम हेल्ले से सांक्शन करेंगे ना ठीक अच्छे तापर से कौन कहते 7 वर्ष कम होगा उचित नुह एवं पंजीकृत लीज डॉक्यूमेंट को आपणकर जो प्रोजेक्ट आप सबमिट करुवे जो फॉर्म रे से लगे आग्रही व्यक्ति माने संपृक्त ब्लॉक रो एएफओ को निकट रे ऑनलाइन किंबा ऑफलाइन माध्यम आवेदन करें सेमानकर परिचय पत्र आवासिक प्रमाण पत्र आउ जमी कागज पत्र इत्यादि दाखल करेंगे है ताहले आप अप्लाई करेंगे रिहाती और सब्सिडी पाइबार प्रणाली तो आवेदन दाखल करने समय आधार लिंकिंग सहित हिताधिकारी को चिन्हट करा ठीक अच्छे से मैंने आपंकर आधार कार्ड चेक करेंगे जमी भूमि सब चेक करेंगे आपणकर या पूर्व कौन स्कीम अप्लाई कर ना से आधार कार्ड थ्रू से देखिए कि यहाँ अन्न कौन स्कीम से अप्लाई कर आपण जदि 5 एकर या पूर्व सब्सिडी पाई जाइए 5 एकर ताहले एटा आपण पाई परिबे नाही तो से आधार लिंकिंग करके से वेरीफाई करेंगे जोटा कि आपको बहुविध लाभ जो पाइबा माने कौन आपंकर एमती न हो कि जड़े चाषी 10 एकर 15 एकर पाई चलती एपटे अन्य चाषी मैंने पाइपार ना तो सठिक हिताधिकारी जी ताकू जमी सुविधाटा मिल पार तो से आपंकर आधार नंबर जमी रेकर्ड सब डीएफओ निजे जांच करेंगे है हिताधिकारी चयन में एसटी और एससी अधिकारी माने आवेदनकारी को अग्राधिकार दिज्व आवेदनकारी ठारू आवेदन पाइबा पर आप जो अप्लाई कर दी सारे ब्लॉक एएफओ कौन करेंगे आप जो जगार पोखरी खोलिया चाहते तार से परिदर्शन करेंगे इन्स्पेक्शन रे जिबे जाके सेठी देखिए है कि जमी फमी सब ठीक ठाक अच्छी कि ना आउ 15 दिन मध्य से गोटे सर्भे आउ से जगह जहाँ भी किसी आपंकर डॉक्यूमेंट दरकार से सर्भे रिपोर्ट गोटे तैयारी करके से डॉक्यूमेंट सब लगे डीएफओ पाखे दाखल करेंगे किए एएफओ दाखल करेंगे एएफओ खनन पर प्रस्तावित स्थान में प्राय 5टी जिओ टैग होता फोटोग्राफ ने आपड़ जो जगार पोखरी खोलिया चाहते से जगार से 5टी साइड मैंने पाखापाखि फोटो जिओ टैगिंग करके नेबे है आउ प्रकल्प माने गोटे जो फोटो गुड़िक रोचे प्रकल्प पूर्व फोटो गुड़िकर एक कॉपी डीएफओ को अन्य डॉक्यूमेंट सहित दाखल करेंगे कि हाँ यही जगार आमर पोखरी खोला हेबो पोखरी खोला हेबा पूर्व यही जगह एमती देखा जाउछि ठीक अच्छे से करके से जो आप जो प्रकल्प देते से प्रकल्प तार 5टा सारा कॉपी से माने लगेबे है ता बाद रहिला आपणकर आपणकर कौन जो डीएफओ तांकर जो टैंक खनन कार्य पाई कौन करेंगे आपण को जो एएफओ ठारू डॉक्यूमेंट सब पाइला परे डीएफओ योग्य हिताधिकारी को कौन तालिका अनुमोदन पाई कलेक्टर अध्यक्षतार जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटी बैठक डाकिबे ठीक अच्छे तापर टैंक खनन करने आपणकर जो हिताधिकारी मैंने मनोनीत हेबे से गोटे अग्रगति पत्र आउ डीपीआर गोटे दिज्व है कि आपणकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट गोटे आपको मिल प्लस ता सहित आप गोटे अग्रगति पत्र कि हाँ एवं आप खनन करंतु संपृक्त ब्लॉक रो सरकारी सहकारी मत्स्य अधिकारी प्रकल्प निर्माण समय समय आपणकर कौन जो चाषी मान मार्गदर्शन करेंगे एवं चाष अवधि समय वैषयिक सहायता सब आपको प्रदान करेंगे ये आपणकर माछर कौन कौन सब रोग लगुच माछर खाद्य केमती परिचालना करेंगे पानीर सब जो क्वालिटी अच्छी केमती मेंटेन करेंगे ये सब जिन आपको साहाय्य करेंगे प्रकल्प निर्माण समय हिताधिकारी टांकी खनन करा जमीर आरआई जांच रिपोर्ट दाखल करेंगे ठीक अच्छे ता सहित प्रकल्पर जिओ टैग होता फोटोग्राफ एएफओ द्वारा हिताधिकारी सहित खनन पूर्व खनन समय एवं प्रकल्प समाप्त होगा समय नियाजिबो
AFO କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଉଥିବ ସେ ଜାଗାର 3ଟା ଟାଇମ୍ର ଫଟୋ ନେବେ। ଯେମିତିକି ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ତା'ର ଫଟୋ ଉଠାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ବାଦ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବା ବିଷୟରେ AFOଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିଯିବ, ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେବା ସରିଯିବ, ଆପଣ ଯାଇକି AFOଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ AFO 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ସମସ୍ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସହିତ DFOଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସମାପ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ମାନେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପୁରା ନିଜେ ଆସିବେ କି ସତରେ ସେଠି ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଆପଣ DFO ଅତିରିକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ AFO ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲକରେ ଆଉ CDAO ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ ହେଲା। ଏ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯାଞ୍ଚରେ ଆସିବେ, ସେଇଥିରେ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା, କମିଟି ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ମାନେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କି କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ 50 ଏକର ପାଇଁ 5 ଏକର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4 ଏକର ଖୋଳିଥିବେ, ସେମିତି ହେବନି। ସେମାନେ ପୁରା ଫିଜିକାଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନେ ଦେବେ। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଜୋନାଲ୍ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅତି କମ୍ରେ 30% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ସେ କମ୍ 30% ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଜୋନାଲ୍ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିଏ ଆସିକି ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜେ ଆସିକି ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଖନନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବଂ କମିଟିର ଯାଞ୍ଚ ପରେ DFO ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ସବସିଡ଼ିରେ 50% ସବସିଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 1,40,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ପାଇବାର ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଖରୀ ଖୋଳା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 50% ସବସିଡ଼ି ଦେବେ, ମାନେ 70,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଙ୍ଗୁଳିକିଆ ଛୁଆ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଛୁଆ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାଇଜ୍ର ଯେଉଁଟା ଅଙ୍ଗୁଠି ସାଇଜ୍ର ଛୁଆ ହେଇଯାଇଥିବେ, ସେଇ ମାଛ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ କଲା ପରେ ବାଦ୍ ବାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁ AFOଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡ଼ିର ଅବଶିଷ୍ଟ 50% ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହିତାଧିକାରୀ ଇନପୁଟ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ GST ବିଲ୍ ବା ରସିଦ ଦାଖଲ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ମାଛ କିଣିକି ଆଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ GST ବିଲ୍ ଆପଣ ଦାଖଲ କଲେ ଯାଇକି ବାଦ୍ ବାକି 50% ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର DBT ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିମ୍ବା RTGS କିମ୍ବା NEFT ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପର ମାନେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସବସିଡ଼ି ମିଳିଯିବ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଆସିବ ପଇସା, ଆଉ କାହା ମାଧ୍ୟମରୁ କ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇଁ ମାଛ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲତା ଜାତୀୟ ଫସଲ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ସେଠି ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଯୋଜନା ପାଣ୍ଠି ସବସିଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ବର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ବିବରଣ ସହିତ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଦେଖିବେ ସବୁ ମାନେ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମାନେ ଖୋଳା ହେଇଥିବ, ସେ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ମାନେ କେଉଁ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କେତେ ସବସିଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଏଟା, ତା ସହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଆଉ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ରହିବ। ତ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରୁ ଆମକୁ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସହାୟତା ମିଳିବ, ପୋଖରୀ ଖୋଳା ସରିଲା, ମାଛ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା, ଆଉ କ'ଣ ସହାୟତା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଥିବେ, ପୋଖରୀ ପାଇଥିବେ, ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିବ। ବ୍ଲକର ସମ୍ପୃକ୍ତ AFO ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ନୂତନ ଟାଙ୍କି ଖନନ ପାଇଁ ଲେଆଉଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। AFO ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଖରୀ ଖୋଳା ପୂର୍ବରୁ ଲେଆଉଟ୍ ଦେବେ, କେତେ ବାଇ କେତେ ପୋଖରୀ ହେବା ଦରକାର ହେଲା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ ହେଲା। ମାଛର ବଜାରୀକରଣରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିବେ, ମାଛକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂତନ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାଆଁଳ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଚୂନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ
गोटे हेक्टर पिछा 400 केजी चून 12 टंका हिसाब से 48 टंका तार मूल्य रही, जोटा कि आपन को यार प्रकल्प मूल्य रही। गोबर रहीगला आपंकर कौन 10,000 किलो है माने 10 टन आपन को 50 पैसा हिसाब से 5,000 टंका, यूरिया 30 किलो 12 टंका हिसाब से 360 टंका, सुपर फॉस्फेट 20 किलो 12 टंका हिसाब से 240 टंका, माछ जाँल 6,000 टी 2 टंका हिसाब से 12,000 टंका, आ माछ दाना गोटे माछ गोटे किलो हिसाब से 5,000 केजी माछ आपंकर 22 टंका हिसाब से 5,000 किलो दाना 22 टंका हिसाब से 1,10,000 टंका, ता सहित औषध 8,000 टंका पूरा गोटे हेक्टर पोखरी, लेबर खर्च 5,000 टंका, अन्य खर्च 4,600 टंका, समुदाय खर्च जो देखा 1.5 लाख टंका आपन को सरकार तरफ मिल। ठीक अच्छे। तो जिला अनुसार लक्ष्य कौन कौन अच्छे माने कौ जिले में केते हेक्टर पोखरी खोला हेबो। कटक 35 हेक्टर अच्छी, जाजपुर 35 हेक्टर अच्छी, जगत सिंहपुर 55 हेक्टर पोखरी टार्गेट अच्छी, केन्द्रापड़ा 80 हेक्टर, पुरी 120 हेक्टर। तो ये आप देखिए टोटाल मोट आपणकर 1,650 हेक्टर पोखरी ये वर्षर टार्गेट अच्छी। तो आप डेरी नक निकटस्थ आपणकर जो फिशरी ऑफिस अच्छी ब्लॉक रे से जातु आपणकर एएफओ सागर कथा हूँ, जदि पूरा टार्गेट पूरा ही ना ताले आप योजना माध्यम निजर ना देकी आप पोखरी अप्लाई करेंगे, ता सहित ये योजना अंतर्भुक्त होगी योजनार लाभ उठे पारे। तो विलंब नक आज ही आपंकर जो सुविधा होगी कथा ही जातु। ठीक अच्छे। ताद्वारा आप सब प्रकार सुविधा पाइपर माछ चाष करके निजे स्वावलंबी हो पारे। तो दर्शक बंधु बहुत बहुत धन्यवाद आपमर वीडियो को देखुं सब्सक्राइब कर। तो ये नुआ नुआ वीडियो सब देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, आउ पशु माने पालक भाई और भौणी मान सेयार करूँ, ताकू मत सब्सक्राइब करने कहतु। आ सहित कुकुड़ा चाष व्यवहृत होता होमियोपैथिक मेडिसिन देशी कुकुड़ा चियाँ, फाइटर कुकुड़ा आ फाइटर कुकुड़ार चियाँ, बतक चियाँ आमको ये नंबर में जोगाजोग करूँ। धन्यवाद। नमस्कार।